Khapangni Kwchwng North East Khorang Habanokni Bwkhakti Norokni Ojit Deborma Haino Hai Kaisa Rwngnogo Basajak Hapangni Bwkhakti Chathai Songmani Nok Midday Meal Chat Nugui Mankana Sombaro Khichuri Mongalbaro Bad o Dimer Torkari Bodbaro Hangkai Bad o Sobji Brihaspatibaro Bad o Dimer Torkari Shukurbar Hangkai Bad Sobji Shonibar Hangkai Payas Khichuri Bate o Sobji O Chathai Rok Hapangni Bwkhakti Rwjakmani Maramasa जों नायलायनाय सोंलायनाय ताइ बाबिसा बोखाक त्रिपुरा हास्टेनि रोंमन्त्रि बरम गोनां रतनलाल नाथ खाकला बुबै बरम उंजागौ कुंसुकजागौ बिनि खुक्तुइनो अ कक्थाय 25 बोसोर बाम सासननि जे शिक्षा याखाबा रों सोलोंलाय माने रों फोरोंजाक माने अ हास्टेनि नेक्स्ट जेनारेशन दाव स्टुडेन्ट दक आकाश पाताल ताबुक Aboni bagino khaklabuwi borom ungjago o kokthayno ruksabuino Teliamura subdivisioni bisingo krung thaini rungnogo chung thanglayo nailayo kahano kaham phunogo haimano haimama phungo abo kubui yang ni mangpli kisesa na hardi tui thampui high school orobo chini borom gonang songrung phungnai rona harlai tongo chung borok bai kok sarani chaitognai rung phurungnai rung sirungnai jotobani kok sarani chaitognai Khapangni Dakhotai Kwchwng Manjui Tongde North East Khorang Habanokni Bwkhaktui Puila Permission na harnai Borom Gonang Assembly thani Yagolo class o habui o rung sirnai rok bai kukubuida rung montrini khuktui je permani kokthaini onujai oro buda phurungjagui tong naileyano chini bobishot o hasteni bobishot thinang chengpranani lamano Khapangni Dakhotai Kwchwng obo Rwngnok ni rung phurungnai rok lengla thai habanok belai ang proud ungjago जों krung thaini rungnorago thanga hangkai nugo buskangono kagos tukura khibijak buskangono mairang sumani tui harpek obo hai जों rungnoro nunglayo haini bagino orobo kisisa khasrangka orobo borom gonang soni chaitok mungbai kisisa je poi poriskar nugmani Obo noruk sawino chini rungmantri borong gonang Rotolal Nath bo haino borong jagui tongo जों SM sarbai kisa kok salayano orni ustudumai kok salayna bagui Faidi hingga जों tabuk tui Tamwngwi high secondary school जों ta phaisok bajak hingga bisingo rung sirungnai rok bai tei oroni rung phurungnai rok bai bo kok thaisa thaini bongni khukti bo khanani leno bobo haike phurungjagui tong bobo haike rung sirunglai tong oborok bo जों saimanani chaichoklaini नमस्कार सर सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ আমার নাম প্রণজিৎ সরকার सरकार कौन क्लास का टीचर किस क्लास আমি অ্যাকচুয়ালি এসএস এর টিচার 6 to 8 হ্যাঁ আজকে আমি ক্লাস 7 এর ক্লাস নিচ্ছি अच्छा थैंक यू सर अच्छा আমি একটু কথা কইতে পারবেন নি স্টুডেন্ট আচ্ছা এঙ্গে ফাইদি जों তাবুক বিসিङो তেবো আনে বসকাঙ্गो ও জায়গা স্টুডেন্ট রক দङ बंनि खुक्ति बो खरायनालेन Nin bung tamka? Mari de Baroma. Bok class pori? 7. 7. Nang class 7 spelling mana man? Sai kana dila. CLASS. 7 si class 7. 7 spelling. Kwchwng kha. Kwchwng kana. Hingke tei apel ok ni sai deman apel ni spelling ro. Sai kana dila. APPLE. Nong ni school ni bung tamo. Tamwngwi model high school. O jaga norok nong ni o jaga rung phurungnai rok hai ke master dili ra phai. Norok je midday meal o school je masa thai government hoite je rejagi tongmani oborok mara masa. Masau. Dili da. Sapta koibar tokti rok man. Ma 2 bar. 2 bar. Acha. Engke faidi जों yang hotai khorok student chelarong no bo sing ne. Nin bung tamka? Saslang Deborma sir. Ha? Saslang Deborma. Saslang Deborma. Bo class o? Class 7. Class 7. 7 spelling second ada. SEBE. Elephant ya. 7 7 spelling mana? Tunggu sat pokong kah? Pokong sir. Tai tam man. Manu apelok. Enggak nong no jaga je English subject tu tong na bla na. Sir.
English subject फोरोंजाक pro English kok da sa norok bai English kok se na nge tam kok bai फोरों English Koprok. kok bro acha Koprok English pori boy koprok buju kota. tam subject dong nong Bigan, GST, engkai kok borok, math, engkai English utong ta. English tak sumit bigan pori tong. Gangga nang class 7 no pori tong na class 7 no je pori tong mani nang elephant rong ni spelling rong mana man elephant saikena de na SE elephant ELEFFEN elephant ya elephant sih pen ya FAN lag aw nge norok je mid day meal daily da macha o je government berijak norok daily di boro mai khopcha mase da ba school of mai khaisa mai phano khechari rok phano tokti rok phano bag je da ba o rong ma da man daily sap to koi ber tokti man duibar amai khaboni takote bukhusong nge chingtebo ayang buskango thangi te kerengsa class o ching habai hamna bagi ching chai tongnai nge joya sak jaro te kerengi tongri chini notice korang bai ching je kubui ok kubui no funungnai ching je ta kubui mangpli obono ching funungnai bagi chai tongnai nge ching tabuk tai kaisa room bo ching tabuk hablai nge ching nalen or to rung phurungnai to kerei ko class pai period pai rest time ma thangjak na nge nin mung tamo Sahina Jamatia. bo class pori Class 8. class 8 acha nang class 8 to pori tongo gai class 8 ni spelling kisa saikena gani EIGHT. ngai nong ngoro je tabuk class 8 to blana class 8 to English subject to Tongo. English subject tongo na norok je English subject फोरोंजाफru abo kokrok bai de फोरोंजाक na English kok bai de फोरोंजाक Kau buruk wai puci roza gata. kokrok bai English bai फोरोंगा ना English wa kisah salu. हामबाय nge faidi yangobo chung thanglaini yango chalarong tongo chalarong singna nangai deba busuk joratei serengai tong class 8 to singkangke ba class 8 thingkai tamhana ne kicha standard hai deba ngange faidi singlaine ora chikon cha boja sile chikon khen nukjago nge bonon singnele ni mung tamo Dan Chandra. don chandra deborma acha class 8 spelling sakhna dela Ang maangit kamu kemaya mana? si kamung maya Ang kamu guys pin kor kami mana sing kaman? norong no English फोरोंजायो deba kahamge Perung kawan. nge bahake class 8 spelling maya sa Ang kisi koro. ha Kor. korbo फोरोंजायो kahamkai Perung kawan na. okay norni class 8 chingangke ba class 8 norni exam bo porika sipur rogo e dokini masi deba afro rogo spelling saimi deba nai Sige kita ke ngapur. bahake sija Siapa? taitam man taitam man apel spelling mana man Ang English asma. tamani bari norong na singnai apel spelling mana man Ang English mah ya sek. nang maya acha nang mana man Apilda class 8 spelling salah mano EIGST gangke elephant spelling saya kenal kan defend E double L E I PHEN saya norong no je rung फोरोंनाय nong ne master norong no kaham ke फोरोंया na फोरोंगौ bopa ke फोरों गाहामगोन फोरोंगौ क'क्राझाराव बाय फोरोंथा english haya na किजोंनो सावो acha nong ro master khorok busuk tu taile o school কয়জনা কানা নয়জনা কানা nojuna ke je master rok daily da phai na সময় phai rok da tong na regular da phai फाइ बासो फाइ दङ समै समै फाइवसो दङ हामबाय खाबने ताखते बुखुसं खनाय मानबाय खना बाक्सा मानो बाक्सा माया जत जागा न अबहायनो माने बरं केबा मानो माया बरं केबा माया सब समयनो आलोक बस्ता थाइसाव आलोक जतन काहाम करे काइसा काइनिले हामिया दङ अबहायनो जत जागा न गांगाय जों अ स्कुल जे फाइ डेभलपमेन्ट नुखाय मानि के बेलेखनो खासरांगा तांगि हिनमाले गभर्नमेन्ट स्कुल लगो अबहायके बिसिरबाग जे
जेसे जागा गभर्नमेन्ट स्कुलाव थांनि लेटा पेटा खायनोगो हिंके हायफानो अ जागा जों तिनि फायसबाय जों नुखा बेलेखानो साफखाय हिंखांके काहामकेनो सैजाक अ जागाराव चिनि तै थामपुइ हाई सेकेन्डारि स्कुल हिनि रग काहामकेनो सैजाक नुखांके तै स्टुडेन्ट रगबो रेगुलार न फाय दंगो मतामति दंगो न हिनि मानु स्टुडेन्ट रग हिंके फायदि जों ताबो तै बाबिसा बखाक थाङै नालायने अ उखलग अब क्लास सिंखामो क्लास जों ताबो अ क्लासरुमावबो हाबै नायनायलायने आ जागा क्लास 8 हिंके ताबो जा खाखायो 9 10 अखा नंगै मानु नेन बुं तामो Sirti Jamatia. ब क्लास Class 9. क्लास 9 अच्छा नों क्लास 9 आव परि दंमाबा खाखायो नों क्लास 9 स्पेलिं माना होने मार मा Class 9 ya. CLASSNINE. गेन दंने अ जे क्लास 9 आव तो इंग्लिश सब्जेक्ट दङ ना इंग्लिश सब्जेक्ट दं ना बले इंग्लिश सब्जेक्ट जे फोरोंजाफोरु ककबराव बायदे फोरोंजाक ना इंग्लिश टकिं बायदे फोरोंजाक English by why should Pranzaga? Immo Kogoro by Pranzag. हिंके इंग्लिश बाय फोरोंजागौ ना इंग्लिश बाय फोरोंजाक माने आं माइसानानि हिनमानो इंग्लिश कक साइदे मा Oh, like is a summer. So Pranzab English by. आमसो फोरोंया ना अच्छा हिंके तै ताम ताम फोरोंजाक दङ जागौ इंग्लिश बाय English by. रेगुलार टकिं खायजे ना Why shall we show? वाशो फादि हिंखांके ते बयाङो चलारं न ते वसे सिंना लिगना बोरे बे चलानो सिंना नंहाय दबा बोरे न सिमि सिंगे बखापिया नेन मुं ताम खमनाय Abik Jamatia. अबि जमतिया नों ब क्लास 9 to 9 अच्छा क्लास 9 स्पेलिंग किसे साइखन CLASSNINE. अच्छा हिंखांके नों क्लास 9 न परि तंमा बखा खायो मायुं न इंग्लिश बाय ताम Elephant. एलिफेन्ट स्पेलिंग साइदे मा ELEPHANT. अच्छा खा खायो नों क्लास इन टपार नंग ना Maybe. ना अच्छा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश Yeah, I know. Little. लिटिल अच्छा अ क्लासआव जे फोरोंजाकफोरु इंग्लिश टकिं राव बायफोर फोरोंजा Sometime. Tabo नॉट here. एवरी डे Tabo here. Saptani 2-3 times lokta. इंग्लिश जे सब्जेक्ट वीकली कयबार क्लास Weekly. Every day. एवरी डे अच्छा गे जे मास्टर अ जे इंग्लिश नंनि इंग्लिश टीचर फोरोंफोरु नरन काहाम के फोरों Ekdom prak kamais. अच्छा खामानि ताखते बुखुसं अ जागा ब कायसा रांसाक हाइके खरकसा स्टुडेन्ट दङ हाइजि जत स्कुल न जत क्लास न बुनिसलाय जुदा ब बिनि टकिं ब आम सेकेन्ड एक्सपर्ट माने प्रोफेशनल हाइंगुता जत स्कुल न अब हाइनो दङ कायसा बर किन्तु अबरखाय स्टुडेन्ट गरै फानो गोनां फानो बरक चान्स मानका हांगा अनेक कुचुक थांना हाइसि निन बुं तामसि खमो Abik Jamatia. Abik Jamatia, I really appreciate you that you go, you study hard and be succeed in your life. Okay. Thank you, sir. Kang फायदि जों तेबो चाइटक लायनाय तेबो क्लास 10 दगबो जों थाङै फुनुं लायनाय क्लास 10 दंनो स्टुडेन्ट दगले बबो हाय किन्तु हाई सेकेन्डारि स्कुल के क्लास 10 जरति न खाखायो क्लास 10 स्टुडेन्ट दग बुसुक जरते एक्सपर्ट अबो हारेबो जों सिलायनो नांनाय हादबा आइने बगेनो चयसा जरते करंगे तंनि चिने नोटिस करांबाय नंग बसकां दंगो आं दानो लेबर मा हामबाय हेंगे फायदि जोंर खरकचा चिनि रों फोरोंनाय चिनि सार बल बाय ब बिनि खुक्तिबो जों खाना नेलेनो ब बाहायके रों फोरोंजाखै दं स्टुडेन्ट दग ब हाल तंगै दं मिदे मिलक दा मानि दं अबरखायबो सोंलायनो सार नन लामसको पलियान चिनि नोटिस करांगो Hambai nongni ko tamsenen mo srangsati. नोटिस करां Notice korangni ko ano ko opportunity nok tini haisuan bagai belai hambai. Heke belai nga pai playa tei ang ani tei thampoi model high school ni ang ekdon headmaster ngi ang dotono es headmaster ngi dotono na khaka ham nong tino ya pharo happy new year ko ingreji ni 2025 ni tamoro problem sadi ang khanai tong सार अ जे बेंगली मीडियम स्कुल हायके बा गभर्नमेन्ट स्कुल गोबां मा जागोन नुकजागौ जे मास्टार अफ इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर इंग्लिश कक बाय फोरोंगि माया अबरखाय हिंगे अ जागा नंनि निनि अ जे अ स्कुल जे इंग्लिश टीचर इंग्लिश टकिं काहाम के मान
एमने तो सिनर जे टीचर जे इंग्लिश फोरोंनार को काहाम नदु बरक बैकग्राउंड बरक एमने मास्टर डिग्री इंग्लिश एमने थ्रू इंग्लिश kan छाइमा नदु जेन प्रणय बाबू ते बिजन बरक हंगे इंग्लिश नि न काहाम kan फोरोंमान मो जेरै रक से अब माने बरक थ्रुली साका हंगे बुजियानि बागै बरक मदे मदे इंग्लिश मदे मदे बांला खमा साउटा किसा लैंग्वेज नि प्रॉब्लम दैट मीन्स अनि आं जे फाइनु खमानि से तो तेसे इम्प्रूव खा आं तो कताल सिकर फाइमानि 2 years only रानिंग चलिबो हंगे आनी अरो सेराइ रक तो माने लैंग्वेज नि बिसिंग बेंगली लैंग्वेज किसा अंको काहाम काई क्लियर न्याता हंगे आबन बागै न फोरोंनाय रंनि किसा प्रॉब्लम फायुटा हंगे आनी बागै खेतो आं प्रॉब्लम फाय आं कग्रग साव मदे मदे इंग्लिश मदे मदे साव हिंदी किसा किसा साव तारपरे बांलाबो साव हंगे बरा आनखै बेलायनो साजागोटा हंगे बरक बायखै माने आदान प्रदान खायमेनि बागै एक माने ताबुक जोंको टीचर वानसा टीचर मध्य हंके बरक बांला हमके मैया आबन बागै बंनि जे सानाम जों माने हमके सायमेनि बागै बरक किसा प्रॉब्लम होता लैंग्वेज को किसा प्रॉब्लम होता एमने तो आं फाइबेमेनि परे तो स्कूल तो रिजल्ट तो काहाम माध्यमिक तो 100% डिविजन तो गोबां पास खायो हंके आं जे फाइ तो आं मोटामोटी जततुक सम आं चेष्टा खायो काहाम खायनि बागै कारण लोकल ल जागाव हाई स्कूल ते करै आपग्रेड ngै मतो को कागज रक इंस्ट्रक्शन नंखर जापन आं मानेख हाइबन आं जततुक सम चेष्टा खायो माने अ जागा तो बेसिबाग सेराइन करै रक मां जतन केबो साबो जे किसा गनां हंके तो टाउन थाङै परिउ गाव जागान जेरक तो टाउन परिमेया हंके गरी बर रक बाहाय के आफ्रुबं याफ्रुबं डेभेलप ना आबन न नाइकल थाइटा संरक काहाम कान आं तो एकदम खाबाय बखा जेमन टाम बांला बागै सटस फुतो बाबे आं तो चेष्टा खाय दङ आफ्रान खलै जेरै रक न का जासे सोसाइटी नि मडेल सिटिजन खालामनानै आबान थानि आं माने चेष्टा खाय दङ त मास बि ट्राई खाय दङ त आं बसे कांग तलांना बागै इन नेक्स्ट जनरेशन इन फ्यूचर सोसाइटी ओ काइसा मडेल सिटिजन आनि स्टुडेन्ट आं फोरों काहाम खायके आंबो एकटा तामिन सानाम सोसाइटी नि आं गंगै टीचर एस ए हेडमास्टर ngै आं काइसा सोसाइटी ओ माने को इंटेंशन ताम खायना माने फलो खायजांना मसंजाका बुइबे सर निनी जे निर वानसुं ओबां बेलायखानो जाजाखा निनी जे वानसुं मुंबाय ओबायके जत्त हेडमास्टर न जाने जा स्कुल डेभलपमेन्ट खायगे हंके डेभलपमेन्ट तुनानि बागै चाइथखा हंके तिनी ओ पाब्लिक स्कुल परि तंनाय रक तै विसे गभर्नमेन्ट स्कुल बाखलाय फाइबे कामु हेदबा सर फाइव आमा तो फाइव हंके एमने तो प्रॉब्लम रक तांगिला नु फाइका ताक तो मोटामोटी तेसांखा आं फाइ तो आं अनेक किसु खायका कुन मानै रक करि तंबाय माने आं फाइ अनेक पाइ फाइका जेमन अरने सेराय रक आं फाइब्र जातीय संगि रक हांके साब माया बरक मोटामोटी मानखा तै रेस्पेक्ट दिना रक आब्र तो मानखा हांके किन्तु छात्र को टीचर शर्ट नि बागै एक पिरियड नि परेंगा ले मा फोरों बरं दो कन्टिन्यू नन स्टॉप काई जदि बरं न अंको फोरोंका हांके सेराय रक न अंखरना समय करि हांके सेराय रक अंखया ngai tangi टीचर शर्ट नि बागै सुंबासो नायकिनि खाय तंमा eta बरं न सिना अफिस गोबां मा काम दङ आनि तो 1 by 1 काम गोबां मा दङ आबन बाय काम लुट नि बागै माने नाइकल फाना बरक माने बिसिङाव मा हाबतना मुं जायता टीचर शर्ट नि बागै टीचर शर्टेज दङ जों आं टीचर सह आं एसएम सह र जतै 7 जन आसिदु तै कबरक फोरोंनाय हंके आं साजोंसि मा फोरोंगो हंके कायसा क्लास 6 पर्णजित बाबु दङ बबाय सान टीचर ब क्लास 6 कबरक मान दङ बनो कायसा रिखाता आम तुइता हंके आं माने आनि बेलायनो लुटुङता आं अफिस नि काम ना खायना ना तामिन सानानि जेरै रकना दा नाइकल ना यां कक दा साना गोबां मानि जामिल आं थांगोता हंके आं अर सेक्रिफाइ खायो थिं आनि काम दा आं सेक्रिफाइ खायनानि न आं नगो हंका आनि माने सेक्रिफाइ खायनानि माने मतसे टाइम सेक्रि माने आई हैव नो टाइम माने आनि समय करिता आं फायो आं तो बाक्सा कै हियादो बाजे आं हेडमास्टर आं किजालै थांफा नंगो आं फ्रीडम कै सलनानि आबा आम थानि करिदु माने आं काहाम कैसे आने स्टाफ रंना आं कंट्रोल खायनानि आं आनो बुइसिनि नानि आं काहाम कै पांसल खेसल खेजे सेरै रकबा आनि फलो कै सोंनानै हायदोबा ओंकै आं जे नु फाइकि सेरै रकना आं फोरोंमानि होइते कै सेरै रक तो ताम आम सुगलिया तेसा अन्य दिगि थांगाता तेहे इमप्रुभ आं जे आं मने खायते कै इमप्रुभ खायगनि साय हंगे आं जे फाइनु फाफुरु हंकै अबा आम सुक दंमाया ता तेकि जातन को दंता हंगे आं निजिखाय आं साना नायो जागा तै जतन न खोना आनि पारा तो हासाल दु आं अजित बाबु आं साका आन पारा तो कलानपुरनि खास कलानपुर हेके आं नकनि 8टा 8:30 टन फाइदु फाइकां कां एकदम पांचुअल 10:30 सपायो एसेम्बली खायो 10टा 45 दु जेबेलि खाय हंकाना 11टा बेल हंकाना जान क्लास सामते खायोता हंके बरगासे खापुरम फाइनाबा हेदुबा आं जदि गारि मानिया हंगाय आं प्राइसआव नाव तुरि जाफाय फाय 120 टाका खाय थांप्रब 120 240 टाका एंगसे आन दिना 500 टाकानि परबाय आं ता हंगाय साबासो कै खायना हनु केबो आमसे कै खायगिरा आं कै माने
tamni sanani angkai ko ang school bo kabang jaga khaijak angka mane muti mo area no ang belai khairogo tangai hingkai orne student besibak no koroi mane buma bufa kam khaisanai atei raba raisanai nijini rabar kri bunyara bagi khainai amti rok ang besibak jere rong sunai ke jotna amti ekno kharma sijak sar ni kok sale sasuya haibana kasar te kijang manjona musungo jeta aluk bosta thaijao nang bosta thaija aluk paike aluk bosta thaija ni bisingo thaija thaini se kosak tong he deba tongnai no tana engko bo haino je ni o school kaisa rangchak heke rangchak budul heke khoraksa student nukha bini kok samaro go belekan expert bo jemon english medium ni student heke bo thachingo ang kok singuru bo an reply dikha obang beleke chajaka class 9 ni bin bo mang pokoi obik jamatia bono khoraksa ang belekan hamjaka student bo chance man kai onek kuchu kana haisi obo kaisa nong ni school ni ang kaisa hamjaka ta sir acha acha emne to class 9 student no motamoti jotno kaham no asa hame kri kaham quality rok tong motamoti ang bai to hindi rok go sawa english rok go sawa eki kok rok bo friki tong motamoti er expert rok riwa emne to hame ang kaham no motamoti sir nini sinumung kisari gre ani sinumung ngai to ani mung to ko alon de burma ang ko ojaga tui thampuni as a headmaster ang oro join khaipai mani 2022 ni december khaipai uta angke tabo running 2 years completing hata amti hambai sir nora jingno jora ka hamri mani bagai tewisa haino hai malali ferane nora bai baching yango tewisa rogo jing tini simia kereng kereng thayo no jing thangai kok to mama thumu kaham hamia no ma phunuk jau sir obono chini duty acha acha je luko bai khai sanam jang mani baching acha hambai sir beleke no jingno jora mani tako ulo mala khite hek bang ani ko problem rok sapinai jara ঠিক আছে মধ্যে মধ্যে ফাইদি কমিউনিকেশন খাইদি সেরাই রকনি তাম প্রবলেম তঙ্গাবো সং ফাইদি সেরাই রকব সব সময় ফাইকে আংকাই বংনিব জরতা কমিনাই মানে ওপনো কিরিমা লাসিমা রক কমিউই মানে একটিভ নাইতাসা মানে কথংনি তেসা কমুনং নাইতা হায়া দুবা kerang jiseng male panci bisma hoki bokja ke mama lekin mana obain abonta kokono tongo tam hin sanani eko sondoni phabe hangkai sarwa motom kaisono kahamnu khangka joton srungo he duba do hambai sir ga chaya su garte kereng tungri chini notice korang bai tini ni bagai umsung nong sinai hambai